काजी फायज ईसा अपने फैसले पर बरकरार रहेंगे, उनके मौक़िफ़ में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन कोई फैसला 28 को ही नहीं आ जाएगा। मुझे लगता है 28 को जो है वो नई जो उसमें नई दरखास्तें आई हैं, उन पर बहस और दलाइल के लिए वक्त दिए जाएंगे और वो 1, 2, 3 तारीखें इसमें पड़ेंगी। ऐसा नहीं हम समझ रहे कि 28 तारीख को ही जनरल फैज के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ जाएगा, लेकिन काजी फायज ईसा इसमें जनरल फैज को कोई माफ़ी नहीं देंगे। जो जनरल फैज का उस मुआहदे पर चूंकि दस्तखत मौजूद हैं, इसलिए वो जनरल फैज के हलफ की खिलाफ वर्जी है कि उन्होंने एक सियासी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। कोई भी जो फौज का अफसर होता है उसने सियासत में हिस्सा ना लेने का हलफ दिया होता है, और एक सियासी मुआहदा जो टीएलपी और हुकूमत के दरमियान हुआ उसमें जनरल फैज के जो दस्तखत हैं वो उनके हलफ की खिलाफ वर्जी हैं। वो दस्तखत उनके खिलाफ जाएंगे, वो दस्तखत उन्हें नहीं करने चाहिए थे, उस दस्तखत की वजह से उनके खिलाफ जो है ये फैसला आएगा। पहले भी ऑब्जर्वेशन आई थी, लिहाजा मुझे नहीं लगता काजी फायज ईसा जनरल फैज को माफ़ी देंगे। ये ज़रूर है कि आईएसआई सब ने दरखास्तें की हैं, लेकिन काजी फायज ईसा सब दरखास्तें मुस्तरद करके उन दस्तखत की वजह से, वो जो दस्तखत हैं उनके मुआहदे पर, उसकी वजह से उनके खिलाफ अपना फैसला बरकरार रखेंगे। नई कोई सजा वो नजर रसानी में नहीं दे सकते, जो पहले रिमार्क्स दिए हैं उन्हीं को बरकरार रखेंगे। मुझे नहीं लगता इसके नतीजे में कोई जनरल फैज को नई सजा हो जाएगी या उनके खिलाफ कोई नया हुक्म आ जाएगा। जो पहले से हुक्म है बस वो बरकरार रह सकता है, खत्म नहीं होगा, जहां तक मेरी राय है। लेकिन पर मुझे जनरल लगता है फैज जो के लिए साथी बेंच के जजेस हैं उनका मतलब किस तरफ रुख है, जस्टिस अतहर अल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है? मुझे लगता है वो भी आइन और कानून के साथ जाएंगे, वो जनरल फैज के साथ नहीं जाएंगे। वो जनरल फैज के साथ नहीं जाएंगे, वो अपने आइन और कानून के साथ जाएंगे, और आइन और कानून जो है वो इस वक्त जनरल फैज के खिलाफ है। लिहाजा मुझे लगता है जनरल फैज के खिलाफ ये फैसला बरकरार रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। देखिए जनरल जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, 3 काम वो जरूर करेंगे। एक, मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस में जरूर कार्रवाई होगी। मज़ाहिर अली नकवी के पास एक ही रास्ता है कि वो इस्तीफा दे दें या उस कार्रवाई का सामना करें। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस आए हैं उस हवाले से वो फुल कोर्ट में जरूर फैसला करेंगे कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, इसका एक वाज़ेह और शफाफ तरीक़ाकार वो बनाएंगे। ये पिक एंड चूज खत्म हो जाएगा। और ये धरना केस, ये 3 काम काजी फायज ईसा के एजेंडे में सबसे नंबर 1 है। मुझे नहीं लगता वो इन तीनों कामों में से किसी में भी कोई लचक दिखाएंगे या कोई प्रॉब्लम दिखाएंगे। ये तीनों काम वो करके रहेंगे और इससे बाहर हटा उन्हें कोई नहीं सकता। ये उनकी साख का मामला है। लिहाजा जनरल फैज के खिलाफ फैसला भी बरकरार रहेगा, मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जूनियर जजेस की तैनाती पर भी फुल कोर्ट जरूर होगा। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं वो आजकल काफी मुतहरिक अमल हैं और वो कोई मुफाहमती फार्मूला लेके आए हैं। तो क्या मुफाहमती फार्मूला है जो तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत के लिए अपनाया जा रहा है? देखें सोबिया, जो मोहम्मद अली दुरानी का मफाहमती फार्मूला है कि पाकिस्तान जमहूरियत और फौज पर सियासत ना की जाए, जी और जी। वो चाहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ इमरान खान में लोग रह गए हैं वो ये यकीन दहानी करा दें कि हम फौज के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, फौज के खिलाफ सियासत नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ वो मोहम्मद अली दुरानी के मफाहमती फार्मूले में ये भी है कि 9 मई के किसी मुल्ज़िम को कोई माफी नहीं दी जाएगी। अब अगर पीटीआई असद कैसर से मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी को तहरीक इंसाफ ने ओन कर लिया है और पाकिस्तान जमहूरियत और फौज पर सियासत ना करने का ऐलान कर दिया है फौज पर, तो ये तहरीक इंसाफ की सियासत में एक बड़ी तब्दीली है, क्योंकि अब तक तो वो एंटी आर्मी सियासत कर रहे थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहे थे। अब अगर वो मोहम्मद अली दुरानी के साथ ये अपने ट्विटर हैंडल से ऐलान करते हैं कि आइंदा से हम फौज पर सियासत नहीं करेंगे, हम फौज के खिलाफ सियासत नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है इमरान खान ने जेल से माफी मांग ली है। हम क्या समझें कि इमरान खान की जेल में बस हो गई है और अब उसने असद कैसर के जरिए, मोहम्मद अली दुरानी के जरिए माफी मांग ली है कि मैं आइंदा फौज पर सियासत नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें। मतलब ये माफी का ही ऐलान है ना तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से कि जी हम आइंदा नहीं ये गलतियां करेंगे, हमें माफ कर दें।
لیکن دوسری طرف کی خبر یہ ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف عمران خان میں 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں وہ یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم آگے فوج پر سیاست نہیں کریں گے تو ان کو تو کوئی پولیٹیکل سپیس دی جا سکتی ہے. مثلا اسد کیسر کو پولیٹیکل سپیس مل سکتی ہے کیونکہ اسد کیسر 9 مئی میں ملوث نہیں ہے. اسد کیسر نے قاسم سوری والی جو رولنگ تھی وہ بھی عمران خان کی دینے سے انکار کر دیا تھا, اور اسد کیسر جو ہے اس وقت بھی اٹھ کر چلے گئے تھے بطور سپیکر, انہوں نے وہ رولنگ نہیں دی تھی. وہ ایک مفاہمتی جو ہے چہرہ ہیں, وہ ہمیشہ سے بات چیت کے حق میں رہے ہیں. تو اسد کیسر کو تو سیاست کرنے کی پی ٹی آئی عمران خان سے اجازت مل سکتی ہے. اسد کیسر اپنے ارد گرد لوگ جمع کر سکتے ہیں, عارف الوی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ پی ٹی آئی میں ایک مفاہمتی گروپ بن رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں, ہمیں اگلے انتخابات میں راستہ دیا جائے. اب عمران خان پھر بیک ڈور جو ہے وہ مفاہمت کے لیے کوششیں جاری ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے عمران خان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. عمران خان کا ایسا خیال ہے کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے تو اس کے نتیجے میں انہیں کوئی رعایت مل جائے گی. اسد کیسر کے ذریعے 9 مئی کے کسی ملزم کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی. جو 9 مئی میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی سمیت عمران خان. عمران خان اس مفاہمتی فارمولے پر مان تو گئے ہیں, یہ ان کی طرف سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے, لیکن فوج معافی بھی منگوائے گی اور معافی دے گی بھی نہیں. پالیسی سمپل ہے کہ معافی منگواؤ لیکن معافی دینی نہیں. کل کا جو تحریک انصاف کا ٹویٹ ہے کہ ہم پاکستان جمہوریت اور فوج کے محمد علی درانی کے فارمولے کو ایگری کرتے ہیں, اس سے اتفاق کرتے ہیں, وہ ٹیکنیکلی عمران خان کی طرف سے معافی ہے, معافی مانگی گئی ہے. لیکن اطلاع یہ ہے کہ اسد کیسر, بیرسٹر سیف, عارف الوی اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سیاست کرنے کی اجازت تو مل جائے گی, لیکن عمران خان اور جو 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں ملے گی. ان کے لیے راستے بند ہیں. نیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اسد کیسر ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, انہوں نے ایک نیا چیئرمین بنانا ہے. جیسے شہباز شریف مسلم لیگ ان کے صدر بنے تھے, مخدوم امین فہیم پیٹریاٹ کے بنے تھے, تو پی ٹی آئی عمران خان کے اگلے صدر چیئرمین جو ہیں وہ اسد کیسر ہو سکتے ہیں, اور اسی کے لیے ساری محمد علی درانی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی مزمل صاحب بڑی آپ نے اندر کی بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مفاہمت پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رضامند ہو گئے ہیں. اچھا تیسرا میں آپ سے اندر کی بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. مزمل صاحب اندر کی خبر کیا ہے, کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کسی قسم کی کوئی پروگرام شیڈیول میں تبدیلی نہیں ہے. جو 5 نام لیے گئے ہیں ان ناموں پر بھی نواز شریف کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اسی بیانی کے ساتھ وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. ان کے آنے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں. لوگ لندن میں حاضریاں لگوا رہے ہیں, برجیز طاہر, بلال یاسین, یہ وہ, کہ سر ہم اتنے لوگ لائیں گے, ہم اتنے لوگ لائیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف نے نہ موقف میں تبدیلی کرنی ہے اور نہ ہی ان کی تاریخ میں کوئی تبدیلی.